हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 6 एटले के स्टैंडर्ड 6 जेनी अंदर जे हिंदी विषय है, तो हिंदी विषय नी अंदर पाठ नंबर 8 एटले के प्रथम सेमेस्टर नो छेल्लो पाठ राजा का हिस्सा एटले के राजा नो भाग अथवा तो फाळो अथवा तो हिस्सो, बराबर। तो एना विषे मित्रों आपणे समजूती मेळववाना छीए। तो एना माटे पहेला चेनल में नवा होय तो चेनल सब्सक्राइब करो, बाजुमां बेल आइकन ने प्रेस करशो। अने हाँ, आपणी चेनल में धोरण 3 થી 12 सुधीना तमाम विषयना विडियो मळी जशे। एकम कसोटीना स्वाध्याय पोथी, स्व अध्ययन पोथी, पेपर, आ बधी ज वस्तु आपणी चेनल मांथी प्राप्त थशे। एटले खास तमारा मित्रों दोस्तों ने शेर करजो। અને હા, 1 થી 7 પાઠ મિત્રો તમારે જોતા હોય કે અન્ય વિષયના વિડીયો ક્યાંથી મળશે હું તમને આગળ જણાવું। શું કહે છે, इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। એટલે કે આ કહાનીમાં, આ વાર્તાની અંદર એક પ્રજાવત્સલ એટલે કે પ્રજા પ્રેમી, બરાબર, એવા રાજાનું વર્ણન છે। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। जो राजा है हमेशा प्रजानी कठिनाइयों एटले के मुश्केली में हमेशा एमनी मदद के लिए एटले के एमना मदद माटे तत्पर एटले के तैयार होय छे। तो मित्रों बात करिए, राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। शुं कहे छे, भोज राजानी बात छे तो राजा भोज बड़े बड़े एटले खूबज प्रजावत्सल एटले के प्रजा प्रेमी हता। वे स्वयं स्वयं एटले पोते खुद राज्य में घूम घूम कर एटले के राज्य में फरी फरीने प्रजा की कठिनाइयों को एटले के प्रजानी मुश्केलियों अथवा तो तकलीफों को देखा करते थे, एटले के जोता, और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। यथासंभव एटले एमनाथी शक्य होय ए रीते ए प्रजानी मुश्केलीने दूर करवानो प्रयत्न करता। तो राजा भोज हता ए खूबज प्रजाप्रेमी हता। ते पोते जाते राज्य में फरी फरीने प्रजानी तकलीफों जोता अने तेने शक्य होय ए रीते यथासंभव दूर करवानो प्रयत्न करता। एक दिन राजा एटले के एक दिवस राजा अपनी रानी के साथ, तेमनी राणी महाराणीनी साथे रथ पर सवार होकर, एटले के रथ ऊपर सवार थईने जे तमे चित्र में जोई शको छो, सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे, एटले के पोताना राज्य में फरी रह्या हता। एक दिवस राजा पोतानी राणी साथे रथ में बेसी राज्य में फरी रह्या हता। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। ते पोतानी जे राजधानी हती एनाथी घणा दूर निकली गया। उन्होंने देखा, तेमणे जोयुं कि एक खेत में, एक खेतर में, खेत में एटले के खेतर में, तेमणे जोयुं कि एक खेतर में एक किसान हल जोत रहा है। एटले के एक किसान एटले के खेडूत हल जोत रहा है, एटले के हल जोत रहा है एटले के चलावी रह्यो छे। एने जोयुं के एक खेतर में एक खेडूत हल चलावी रह्यो हतो, जे तमे जोई शको छो। मगर उसके हल में एक ही बैल है। मगर एटले के परंतु एना आ हळमां एक ज बळद जोड़ायेलो छे। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खेंच रही है। एटले के बीजो बळद न हतो तो बीजा बळदनी जग्याए दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री एटले के एमनी पत्नी, स्त्री एटले मित्रों बराबर एमनी पत्नी थशे, उसकी स्त्री एटले एमनी पत्नी हल खींच रही है, एटले के हल खींची रही हती। राजा भोज ने रथ रोका। राजा भोजे आ जोयुं एटले एने रथ ने ऊभो राख्यो। रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, अने खेडूतनी पासे जाकर कहा एटले जईने बोल्या, भले आदमी एटले भला माणस, भले आदमी एटले भला माणस, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। एटले के तू आ केवो अत्याचार करी रह्यो छे, बराबर। जुलम, अत्याचार एटले आम तो जुलम कहेवाय।
तो आ केवो जुलम करी रह्यो छे। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। भला माणस, अरे क्यांय भला कहीं एटले कि क्यांय स्त्री एटले कि स्त्री ने भी हल में जोता जाता है। शू भला माणस, अरे क्यांय स्त्री ने शू हल में जोतराती हशे। आवुं राजा पोतानो रथ रोकी अने खेडूत पासे जईने कहे छे, भला माणस तू आ केवो अत्याचार करे छे। क्यारे स्त्री ने शू हल में क्यांय ते जोड़ता जोई छे, जोतराती हशे। बराबर। तो मित्रों, आगळना विडियो तमारे बधा जोवा होय तो चेनलना प्लेलिस्टमांथी अने शाळा मित्र नामनी एप्लिकेशनमां ધોરણ 3 થી 12 સુધીના વિડીયો મળશે। હવે જો તમારે એપ્લિકેશન કરવી હોય ડાઉનલોડ તો ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર જવાનું, ત્યાં શાળા મિત્ર એવું લખવાનું, એપ્લિકેશન ખુલે, ધોરણને ટીક કરવાનું, તમારું 6થું ધોરણ ટીક કરવાનું, પછી પાઠ્યપુસ્તકને ટીક કરવાનું એટલે વિષય ખુલે, એમાંથી જે તે વિષયને ટીક કરો એટલે એના વિડીયો ખુલશે, એને ટીક કરશો એટલે વેદ ડિજિટલ અને એના બધા વિડીયો આવી જશે। એટલે તમારા ભાઈ બહેન ક્લાસના વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમે ચોક્કસપણે મિત્રો શેર કરી શકશો। तो हवे शू खेडूत कहे जोजो, मेरा एक बैल मर गया है। बैल एटले बळद। तो मारो एक बळद मृत्यु पाम्यो छे, मरी गयो छे। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। धन एटले पैसा। शू कहे छे, दूसरा बैल एटले के बीजो बळद खरीदने के लिए, खरीदवा माटे मेरे पास, मारी पासे धन नथी, पैसा नथी। बराबर। एक बळद मरी गयो छे, बीजा बळदने खरीदवा मारी पासे पैसा नथी। अगर खेत न जूता एटले के जो खेतर खेडवामां न आवे तो मैं खाऊंगा क्या। जो खेत न जूता एटले के खेतर खेडीश नहीं, बराबर, खेतर खेडवामां न आवे तो मैं खाऊंगा क्या, तो हूँ खाईश शू, कई उगशे नहीं खेतर नहीं खेडू तो। कहकर किसान, आवुं कहीने खेडूत पुनः फरीथी अपने कार्य में लग गया, એટલે કે ફરીથી પોતાનું કાર્ય જે ખેતર ખેડવાનું હતું એમાં લાગી ગયો। उसे क्या पता था, એટલે કે તેને क्या खबर હતી, उसे क्या पता था, તેમની क्या खबर હતી कि उससे बात करने वाला कौन है, કે તેમની સાથે આ વાત કરનાર કોણ છે એ ખેડૂતને નહોતી ખબર। એટલે એટલો જવાબ આપી કે ભાઈ મારો એક બળદ મૃત્યુ પામ્યો છે, બીજો બળદ ખરીદવાના પૈસા નથી, જો હું ખેતર નહીં ખેડું તો હું ખાઈશ શું। આવું કહીને પાછો ખેતર ખેડવા લાગી ગયો। એને ક્યાં ખબર હતી કે હું કોની સાથે વાત કરી રહ્યો છું। રાજાને કહા, રાજાએ કીધું, અરે ભાઈ જરા સુનો તો, જરા સાંભળ તો ખરો। જો કહના હે मेरे साथ चलते चलते कहो। હવે ખેડૂત શું કહે છે, જો તમારે કંઈ કહેવું હોય, कहना है કેવું હોય तो मेरे साथ चलते चलते कहो, मारी साथे चालता चालता कहो। मेरा काम क्यों रोकते हो, मारू काम शू काम अटकावो छो, रोको छो। रोकते हो एटले अटकावो छो के रोको छो। किसान ने कहा, आवुं खेडूते कीधुं। त्यार पछी राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। जो राजा भोज, खेडूतने नथी खबर के राजा भोज छे, बराबर। तो राजा भोज उसके साथ, तेमनी साथे साथ साथ चलने लगे, એટલે કે એમની સાથે સાથે ચાલવા લાગ્યા। કેવી રીતે, તો ખેડૂત છે ખેતર ખેડતો જાય આગળ આગળ, એમ રાજા પણ એની સાથે વાતચીત કરવા માટે સાથે સાથે ચાલે છે। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। શું કે છે, अपने काम के साथ એટલે કે પોતાના કાર્ય સાથે, કામ માટે, પ્રત્યે, अपने काम के प्रति એટલે કે પોતાના કામ માટે, કિસાન કી લગન દેખકર એટલે કે કિસાનની લાગણી જોઈને, બરાબર, કામ પ્રત્યેની એમની નિષ્ઠા જોઈને, દેખકર રાજા ભોજ એટલે કે આવું જોઈને કે જો એની પાસે વાતું કરવી હોય તો ચાલતા ચાલતા વાતું કરવી પડશે, ઊભા રહીને નહીં, એવી એમની કામ પ્રત્યેની જે લગન હતી, લાગણી હતી, બરાબર, નિષ્ઠા હતી, એમને જોઈને રાજા બહુ પ્રભાવિત हुए એટલે કે ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા। वह बोले એટલે કે રાજા બોલ્યા, ભલે આદમી, ભલા માણસ, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी। શું કે છે, इस प्रकार એટલે કે આવી રીતે તો તારી પત્ની, तुम्हारी पत्नी, तारी पत्नी थक जाएगी એટલે કે થાકી જશે। और थकावट की वजह, અને थकावटને કારણે से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। जो
इस प्रकार એટલે કે આવી રીતે तुम्हारी पत्नी तारी पत्नी થાકી જશે અને થકાવટ की वजह से એટલે કે થકાવટને કારણે થાકી જવાને કારણે कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेंगी, कोई बीजू कार्य पण नहीं करी सके। किसान बोला, खेडूत बोल्यो तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। હવે ખેડૂત કહે છે તો फिर तुम ही बताओ એટલે કે તો પછી તમે જ બતાવો मैं क्या करूं, હું શું કરું। राजा ने कहा, હવે રાજા કહે છે तुम मेरे साथ चलो। राजा કહે છે कि तू मारी साथे चाल, तुम मेरे साथ चलो, तू मारी साथे चाल, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। जो मैं अपना એટલે કે હું મારો एक बैल એટલે બળદ तुम्हें दे देता हूँ, तने आपी दઉં છું। मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, શું કહે છે હવે જોજો બરાબર। રાજા શું કહે છે તું મારી સાથે ચાલ, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, હું મારો તને એક બળદ આપી દઉં છું। હવે ખેડૂત કહે છે मगर इतनी देर, परंतु એટલો વખત આટલો સમય, मुझे काम रोकना पड़ेगा, मारू काम अटकावવું પડશે। रोकना पड़ेगा એટલે કે અટકાવવું પડશે। એક કામ કરો, तुम ही बैल ला दो, તમે જ બળદ લાવી આપો, એવું કિસાન બોલે। જો રાજા કહે છે તું મારી સાથે ચાલ, હું તને એક બળદ આપું, તો ખેડૂત કહે છે એક કામ કરો ને, તમે જ બળદ લઈ આવો ને, કારણ કે જો હું બળદ લેવા આવીશ તો એટલો સમય આ કામ મારું અટકી પડશે, એટલે તમે જ ફ્રી હોય નવરા હોય તો બળદ આપી જાઓ। अच्छा ऐसा करो। तो राजा શું કહે છે ठीक, ત્યારે એમ કરો, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो। શું કહે છે अच्छा ऐसा करो એટલે કે સારું, તો એક કામ કરો, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, तू तारी पत्नी ने रथ के पास भेज दो એટલે કે રથની પાસે મોકલી દે। वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, वह એટલે કે તે मेरी पत्नी એટલે કે મારી પત્ની સાથે બળદ લઈ આવશે, ले आएगी એટલે કે કામ કરો, ઠીક છે, તું તારી પત્નીને રથની પાસે મોકલી દે, તે મારી પત્ની પાસેથી બળદ લઈ આવશે, એટલે કે મારી પત્ની રથમાં છે તો એની પાસેથી બળદ લઈ આવશે। तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। રાજાને કહા, જો ઓલાને ખબર જ નથી હજી ખેડૂતને કે રાજા છે, એટલે શું કે છે ત્યાં સુધી હું તબ તક મેં तुम्हारे हल में जोतूंगा એટલે કે ત્યાં સુધી હું તમારા હળ સાથે જોડાયેલો રહીશ, એટલે કે જોતરાઈ જઈશ, આવું રાજાએ કીધું। બરાબર। હવે મિત્રો આગળ વધીએ થોડાક પાછા। કિસાન इस बात पर राजी हो गया। ખેડૂત આ વાત पर राजी થઈ ગયો, આ વાતને એને સ્વીકારી લીધી, માની લીધી। राजा भोज हल में जूत गए। राजा भोज हळમાં જોતરાઈ ગયા। और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई, અને ખેડૂતની પત્ની રથની પાસે ચાલી ગઈ। બરાબર। રાજા પોતે હળમાં જોડાઈ ગયા। उसने रानी को सारी बात बता दी, એણે રાણીને બધી વાત કરી દીધી। બરાબર। હવે મિત્રો રાણી છે આખી વાત સાંભળીને શું કરે છે એની ચર્ચા આપણે પછી કરીશું। અહીંયા સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।